daanan. Hindi ako hindi ako makatawid-tawid, guys. Oh, Lord. Tawid na tayo, guys. Pag ganitong oras kasi malakas naman patakbo yung iba, oh. Nagmamadali na. Matakot akong tumawid, guys. Ay, abot lang sa amo. Ano ba yan? Dami namang sasakyan. Parang hindi ako makatawid. Ay, apo. Nakakatakot. Teka. Ayun, may tao sa kabila, guys, oh. Iniisip guro nila, hindi ako makatawid-tawid. Claro, sí. Ay, nabuhay! Nakatawid ako. Thank you, shukran. Can I will buy banana? تعالي هنا يا استاذة، تعالي هنا في الوسع. Give me 1 kilo banana. أول كلام. 55. 55? 55. Okay. معاكي 5 باون. Mafi free? Mafi free? No more free? Ha? بنا 5. بنا 5 جنيه. Yeah. I don't have gum 55. دول ب 55. عايزة كيلو ونص. 45. Okay. Thank you. بعد ونص. دول عاملين 70 يا باشا. ماشي ماشي. This is sweet. 100. Can I taste one? 100. That one. How much they want? Only I taste this one. Only one. How much there? Only I taste. والله ديال. Really? How much money? Come ne, one. خلاص. Ah. Okay, thank you, shukran. You are so good. Thank you. So guys, pupunta ako doon na guys sa kabila.
So, uwi na ako guys at nakabili na ako ng 1 kilo na banana. Ala, atik man sa kain. Pinapalabang niya ako guys. Ay, oh just Lord. Thank you. Thank you so much. But here, bait-bait ng mga tao pala dito. Pinapatawid ako guys. Ay, wala na pala sakyanan. Bakit hindi ako thank you. Sa wakas, nakaano na ako. Nakalabang. Ay, nakatawid or nakalabang. Ano ba yan guys? Nasanay na kasi ako na lagi na lang akong nakasakay sa sasakyan ni Madam. Tapos ngayon pag tumatawid ako sa karsada, mag-isa para akong nahirapan. Ay nako, Lord. Ganito pala guys, no, pag hindi ka na masanay tumawid, para kang natatakot. So yan lang guys. Thank you for watching. Bye bye.